عاجل فرجال محمد دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا پردے چ مومنات ماواں بھیڑاں بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم وچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدزادی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمارن مولا شفاء کلی عطا فرما میرے مولا جو بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما میرے مولا اس نازک دور چہار مومن دی عزت نو محفوظ فرما مالک امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسے بلند صلوات پڑھو وہ بہت لمبا مضمون ہے بیٹھو کچھ بندے دا اپنے میں ہوندہ ہے نا ذاکر نو پتہ ہوندہ ہے کہ فرمائشہ تا وہ تا نوکر کیا تے نخرہ کیا باقی وہ کچھ اپنا ایک ذہن بنایا ہوندہ ہے کی پڑھنے البتہ مولا زندگی کرے مولا زندگی کرے پتران دے سہرے رکھو وسدے رہن یا علی کہن والے او جائیں وسن او گھر وسن جتھے 5 12 14 دا ذکر ہونا جس نے کبھی دربار رضا دیکھ لیا ہے جس نے کبھی دربار رضا دیکھ لیا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیا دیکھ لیا ہے اللہ مولا امام زمانہ قدم قدم تے حفاظت فرماوے مولا دے مدہ خانہ دی کامران عباس بھی ہے میرا عزیز بھی ہے چھوٹا بھی ہے کہ وہ جڑا حق بندہ ہے وہ میں ادا کیتا ہے تو اس وقت سے چونکہ ممبر تے کھڑا میں بھی بابا زرغام شاہ جی دے نال مسلسل رابطے دے وچے اتھوں میں چکوال جانا ہے سفر توڑے سامنے باقی وہ لائن جانے حسین جانے میں یہ ٹینشن نہیں لینی میں ممبر نو ہاتھ لاون نہیں آیا نوکری انشاءاللہ کوشش کریں گا میں مکمل ہوگا تھوڑا جا مولا رضا پڑھنا چاہنا جس نے کبھی دربار رضا دیکھ لیا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیا دیکھ لیا ہے کہ جس نے بھی اس شاہ کے روضے کی زیارت بس وہ یہ سمجھ لے کہ خدا دیکھ لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جلا
فشاہدا نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا صلوات. کم مشکل نہیں معمولی ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہو کے وفد دی شکل ہے مولا رضا دی بارگاہ چاہیں 15-20 بندے مل کے اتفاق دی گلے مولا رضا آپ تا موجود نہیں. میرے مولا دا ایک خاص غلام ہے جن دا نام ہے معروف کرخی. بسم اللہ کرا آؤ بسم اللہ. ذاکر علی بیت عباس رضا مولا قدم قدم تے حفاظت مولا تندرستی دے رہے صحت دے رہے جتنے حاضرین محفل ہیں مولا صاحب نے تندرستی دے رہے. اگر 100 دفعہ بھی دعا منگا تے ایو منگساں مولا تندرستی دے رہے صحت دے رہے. 50 کروڑ روپیہ بینک بیلنس سے گوشت منع ہے. او بابا میں ذمہ دار ذاکر ہاں میں قصیدہ دوڑا ربائی تے چال میرا بھائی نہیں میں کچھ نہ کچھ میسج دے کے جانا میسج. ہاں میری جنتی نہیں سروس ہو گئی ہے میرا ساڑھا حق بندہ ہے. عباس ہو گئے یا اجاز جنوی صاحب ہون قبلہ عطا حسین صاحب نوید عاشق جتنے بھی مولا دے مدہ خان جتنی ساڑیاں سروساں ہو گئی ساڑھا حق بندہ کچھ نہ کچھ میسج بھی دیں. کتنا بینک بیلنس ہے جی 50 گوشت نہیں کھانا مربع نہیں کھانا لسی نہیں پینی اچار نہیں کھانا دودھ نہیں پینا. اے جنیاں شہوان دا نام لیا انہاں چو حرام کیڑی ہے ساریاں حلال ہیں. کمال ہو گیا ہے. ڈاکٹر دے آکھے تے ساریاں حلال شہوان چھوڑ دیں معصوم دے آکھے تے حرام کیوں نہیں چھوڑ دیں. میرا خیال ہے بڑا بڑا میسیج ہے. اللہ زندگی کرے لہون ربائی سنو. مولا رضا دربار چاپ موجود نہیں. سائیاں دا ایک خاص غلام جناب معروف کرخی. معروف پوچھے کیویں آئے ہو انہاں دی تک کی نہیں پئی تے کو کیا ڈسی وڈا کام میں مولا رضا نو ملنا ہے. معروف آکھیا ڈسو چاہ ہو سکتا میں کر دے ماں تے او کام نو مشکل وڈا کام میں. معروف آکھیا کام تے دسو دے کیا دن دریا نہیں مڑدا. معروف آدن بس یہ کیڑا کام تو موڑ لیسیں تیرے واسے کام ہی کوئی نہیں. معروف مسکرا کیا دن کام مشکل نہیں معمولی ہے. کیوں کر دے او فکر زیادہ جیڑا چیف منسٹر پانی دا ہے وی نوکر نجف دے شاد. معروف آدھائیں وجہ دریا دیا لہرا
رونق رونق نظر آوے اے کامران علی پڑھ کے گیا ہے میں تو ایک کوئی لفظ آگنا بہت ساریاں نشانیاں چوں علی دے دشمن دی ایک نشانی ہے بھی ہے کہ طبیعت زنانہ ہو سی آئے بندے لفظ کھا گئے بابا جی ہاں ذمہ دار ذاکرہ ممبر تے کھڑا میں کہ بہت ساری نشانی ایک طبیعت اے بھی دشمن دی نشان علی دے دشمن دی نشان زنانہ ہو سی ذمہ داری نال گل کرے اللہ دے نبی خیبر چاکھیا نہیں کال علم اکوڑے ساں جڑا مرد ہو سی قرار ہو سی معروف آدھائے وجیا کھو دریا دیا لہرا کو تے غلام رضا دا آہدہ جے نہ رکیوں تے یاد رکھیں رخ موڑ دے ساں دریا دا وہ مولا رضا ہے وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے وہ دریا جڑا مڑے آئی رکے آئی کیتا کیا ہے معروف نے کو رکا لے کے دیتا ہی اور ہر ٹائم معروف جڑی سر تے پگ بن دین اندھے چ مولا رضا دی جتی ہوتی ہے انہیں عقیدے والے بندیاں جی پڑھدا پیا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جدوں معروف نماز پڑھ دین او پگ لہا کے پڑھ دین وچ مولا رضا دی جتی رکا لکھن دے بعد جتی نال مس کی جاؤ دریا چ سٹو کم ہوئے سی انہاں دریا چ سٹیا دریا ہٹ گیا مڑ گیا خوش ہوئیں تحفے طائف لے کے واپس آئیں ہون مولا رضا بھی موجود ہیں سارے بندے میں ہاتھ بدن مولا کمال کر دیتی ہے تیرے اس نوکر نے کمال کر دیتی ہے رکا لے کے دیتا ہے اساں دریا چ سٹے آئے دریا ہٹ گیا مولا مسکرا کے فرمائیں معروف بڑے معجزے بھی کھاون لاتے ہیں سارے بندے اکٹھے ہو کے معروف دے ارد گرد حالا پائے معروف اساں پوچھنا چاہنے ہاں اے اختیار اے کنٹرول دریا موڑ دیتا ہے معمولی کام نہیں اے اختیار کنٹرول کتھوں ملے آئی جناب معروف مسکرا کے آدن کرم ہے علی کا علی کی عطا ہے یہ دریا جو قدموں پہ پیچھے ہٹا ہے یہ سب جن کی نالین کا
معجزہ ہے وہ لفظ ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں، بلکہ اوقات ہی نہیں، بسات نہیں، اس بادشاہ دا تعارف کرواما جڑا ہے ہی رضا، جڑا ہے ہی علی دا بچڑا. تے اے میں کدی نہیں آکھیا میرے چاند ٹھٹھے پھٹھے الفاظ سن لو. اکثریت دے وچ نا مولا دے مدح خان آکھ جاندے نے اے چاند ٹھٹھے پھٹے تینوں یہی جگہ لبھی ٹھٹھیاں پھٹے واسطے وہ کسی اور پاسے لے کے جا ٹھٹھے پھٹے ایتھے موتی ہونے چاہیے موتی مولا دا تھوڑا جا تعارف موتیاں دی شکل جھولیاں پھیلاؤ تھوڑا جا تعارف پدر تیرا کاظم تو بیٹا تقی ہے رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے وہ جس کا تعارف حدیث قصہ ہے قصیدے دا دل شیر حاصل نظم شیر اس دی تھوڑی جی وضاحت تھوڑی جی توضیح کردہ ایک شکاری ہرنی دا شکار کر کے نشاپور بازار اچھ داخل ہویا جڑے میرے مولا رضا بادشاہ دے زوار بیٹھے نشاپور بازار اچھ داخل ہویا میں صدقیوں ہاں اتفاق دی گل ہے اس سے بازار اللہ دی 8ویں حجت مولا رضا بھی موجود ہیں ہر نی شکاری دے نال پہلے تا چپ کر کے لگی آئی ٹور دی آئی اچانک جو بادشاہ تے نظر پئیے مولا رضا تے ہر نی دی قدم رک گئے وہ کھچ رہے آئی وہ ٹور دی نہیں بلکہ مولا رضا دے پاسے وے کہ ہر نہیں آدھی ہے میرا ضامن بن جا مولا میں بچیاں دی روزی دی تلاش واسطے نکلی ہوں اے میں نے شکار کر کے لے آئے میرے بچے بھوکھیں اتنی مولت لے دے میں اپنے بچیاں نو دودھ پیوا کے سورج غروب ہون تو پہلے واپس آ رہے سا علی دا بچڑا میں تیرے نال وعدہ کر دیا میں سورج غروب ہون تو پہلے واپس آوے سا بندے اکٹھے ہو گئے وہ چھوڑنا آدھے جو پہن انہاں بندیاں دے ذہن چے کدی جانور بھی ولن جانور ہرنی لگی ویسی معاذ اللہ مولا دی توہین ہو سی اے نہ جان دے بھیج کون رہے ہے مولا فرمائے چھوڑ دے میں زامنہ آوے سی چھوڑ دیتا ہرنی لگی گئی انتظار شروع انہوں سورج غروب ہون دے قریب بندے وقت اٹھن او کرنا دے وچ ایک دو چیم گئی جانور ہے کدی جانور بھی ولن مولا انہاں دی ایک کیفیت ویکھی مولا مسکرا کے فرمائے نے پیچھے ویکھو انہاں پیچھے مڑ کے ڈٹھے کیا نظر آئے اسے ہرنی نو ایک شیر گھیر کے لئی آندھے شیر اپنی زبان چاہتا ہے ترکھی ٹور مولا انتظار پہ کر دینا ہرنی بھاج پئی مولا رضا دے قدماتے ردیف یاد ہے نا وہ مولا رضا ہے ہرنی بھاج پئی مولا دے قدماتے متھا رکھے شکریہ ادا کی بندے حیران پریشان شکاری اس تو زیادہ پریشان مولا فرمائے تو کیوں پریشان ہے
शिकारी आदा अजे भी ना होवा जानवर हो के वादा वफाई मैं परेशान ना होवा ते क्या करा जानवर हो के वादा वफाई उस वेले मौला रजा दे चेहरे ते जलाल याद रखो मासूम नू जलाल आंदा है गुस्सा नहीं क्योंकि गुस्सा हराम होंदा है ते हराम इन्हां दे नजदीक नहीं आ सकदा हर गल दे कोई ना कोई मैसेज जरूर दे मासूम नू जलाल आंदा है जलाल ओ जलाल अली गल है ना इमामे हसन जदों आखिया सी बंदे ने ना नहीं लेना आखे ओ तुहाडा बाबा भी इहो दावे करदा ही ए भला ये हो सकदा है कि मर्द औरत औरत मर्द मौला फरमांदे शर्म नहीं आंदी औरत हो के मर्दां च आ गई है ओ जलाल है नियाज़े मौला मौला दे चेहरे ते जलाल शिकारी दे पास एक मौला फरमांदन तू इंसान हो कर न पहचाना हमको बशर के बशर ने बशर जाना हमको ये हरनी है लेकिन इसे ये पता है वो मौला कोई तबीयत लगी है थोड़ा जिया गदीर सुनावा कल परसों गदीर पढ़ के हटे हैं तो थोड़ा जा वो भी सुना दइए पहला ते आखिरी हज पहला ते आखिरी हज जेड़े परेशान हो गए सरकार अपनी जिंदगी च इको ही हज कीता है वो ही पहला है हाँ ओ ही आखिरी चटियल मैदान च आ गए मैदान च गर्मी दा जोर अब्बास रजा थोड़ा जा इत्थे आ जा मेरे सामने यार मैं लंगर ही करना पे अल्लाह की जिंदगी करे ओ पता कि ओ लंगर तो मुरा आप इकट्ठे करांगे हुण राजी हो अच्छा पहला ते आखिरी हज करके वापस चटियल मैदान ओ लको तक सहरा गर्मी दा जोर ताजे ताजे हाजी ना उत्थे चाला होटल ना कोई शरबत दी रेड़ी ते गर्मी भी ओ लै भी जेड़े पिछे रह गए सलमान जी मौला ए जेड़े पिछे रह गए उन्होंने नार लाइए जेड़े अगे लंघन वापस बुला कट्ठे हो गए मौला कोई खास गल है सख्त आर्डर आ गए सख्त आर्डर अगर ये सारियां गल्लां मैं इंज ही तुहानूं दस दित्तियां फिर कसीदे दा लुत्फ घट वैसे तो वो जेड़ा उत्थे मंजर बनया है वो की बनया है ये मेरा अज तो कोई 7-8 साल पहला कसीदा वो मैं तुहाडी नजर कर दा पलानों के मिंबर पे मंजर जुदा है पलानों के मिंबर पे मंजर जुदा है पलानों के मिंबर पे मंजर जुदा है मोहम्मद के हाथों में दस्ते खुदा अब्बास एक शेर आ गया ज़हन से एक थी शिद्दत धूप की एक थी शिद्दत धूप की दूसरी ऐलान में
دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. سلامت رہو. دو چار بندے اجے بھی علامہ اقبال بن کے بیٹھے. میں صدقے ایڈا کیڑا احسان کیتا ساڑھے تے نہ آویں. مجلس جدوں آؤ عزادار بن کے دنیا داری او گیٹوں باہر بارگاہ تو باہر. ایتھے صرف تسی بطول دے پتر دے مہمان ہو. اگر بطول دے پتر دے مہمان بن کے آسو تو کچھ نہ کچھ لے کے ویسو. محمد کے ہاتھوں میں دست خدا ہے. بندے اکٹھے ہو کے اے سرکار اے اعلان اپنے کولوں کیتا یہ بھی تیری اللہ آکھے. اے اعلان کولوں فرمائے یا تیرے اللہ آکھے. سرکار مسکرا کے فرمائے میں وہی کرتا ہوں مجھ کو جو بھی کہتی ہے وہی. میں وہی کرتا ہوں وہی جو بھی کہتی ہے وہی. سخت آرڈر جو ملا ہے میں سناتا ہوں ابھی. سخت آرڈر جو ملا ہے میں سناتا ہوں ابھی. جس کا مولا میں محمد اس کا مولا ہے علی. اگر میں کروں نا یہ اعلان فوراً. اگر میں کروں نا یہ اعلان فوراً تو میری رسالت کو خطرہ بڑا. آباد رہو وسط رہو. آباد رہو وسط رہو. لو جی اس نظم دا اس قصیدے دا دل شیر جدوں سرکار نے اعلان فرما دیتا نا من کن تو مولا. کو دسن دی لوڑ ہے. کئی ٹھر گئے تے کئی ٹھر گئے ہیں. جا کئی ٹھر گئے کئی جل گئے. بیٹھو 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 بسم اللہ بیٹھو. کچھ چاہ پانی لے آئیے. زندگیاں زندگیاں. لو جی شیر ضائع نہ ہو جائے. نیاز مولا سرکار دے جدو اعلان فرما دیتا من کن تو مولا فاز علم. کئی ٹھر گئے کئی جل گئے. او جڑے جل گئے ہیں انہاں دے کولوں جناب سلیمان گزرن. ایک بندے دی کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب پریشان. جناب سلیمان اس دا موڑا ہلا کی جڑی گل کی کہ بھئی جب سے سرور نے علی کو سب کا مولا کہہ دیا. جب سے سرور نے علی کو سب کا مولا کہہ دیا. تب سے ہے سرکار کا کیوں چہرہ ہے اترا ہوا. تب سے ہے سرکار کا کیوں چہرہ ہے اترا ہوا. چلتا چلتا اس لیے میں ہوں یہاں پہ رک گیا. کسی شے کے جلنے کی بو آ رہی. کسی شے کے جلنے کی بو. پھر کسی شے کے جلنے کی ہاں کہ جیسا منافق کا دل جل رہا. امام حسین بادشاہ توڑیاں نوکریاں قبول و منظور فرماون. انہوں نے بٹھایا. ایک شعر میں تنہوں سناؤنا ہوں.
جناب فضا پاکاں دی پاک دائی ساڑی سین فضا بی بی قبر چائن نکی رہن آگئے سوال شروع بی بی مسکرا رہن جواب نہیں دیں دے مسکرا بھی رہن تے ایک پاسے انج دید کیتی ہوئی ویدے پہن حیران ہو کیا کھلیں گے بی بی تیرے واسطے آئے ہیں اسا تیرے تے سوال کر دیں تو ساڑیاں گلان دا جواب نہیں دیں دی سارے لاہور دے ذاکر مجاہد عباس انہاں دا لکھیا ہوئے قصیدہ ایک شعر وچ آپ بھی لکھیا ہے بالکل جندہ ہوئے میں نام لینا کوئی معیوب نہیں ہے ہاں دیکھو ممبر اس دی تشبیح دینے حضرت امام حسین بادشاہ دی قبر نال تے پھر کوئی بڑے حوصلے والے بندے نے جڑے مولا دی قبر تے کھلو کے بھی کوڑ مار جانے میں جتنی دفعہ ممبر تے کوڑ ماریا میں پھڑیا گیا اے ذکر دی قسم ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھی کھڑا میں جتنی دفعہ کوڑ ماریا نا ممبر تے میں پھڑیا گیا پھڑن تو مراد بابا جی کسی نہ کسی مصیبت ہے میں پھر مارنا چھوڑ دیتا دیر آئے درست نہیں نہ دس دے میں اپنی گل کر کسی نے میں کسی تے اٹیک نہیں کر رہا نہ وہ بھی کچھ ذاکر ہے جڑا کسی نو گل کر کے پڑھے اندر کوئی سٹیمنا ہونا چاہیے دل ہونا چاہیے سب مولا دے مدح خانہ واسطے دعا گوں اور مسلے تے بھی دعا کر دا میں مسلے دا نا لے آئے تو بندے پریشان ہو گئے میں باندھا مسلے تے الحمدللہ ذکر دی قسم ہے جدوں دا میں زوار بنیا 10 سال تو پہلے میں زواری کی تھی میں نو نہیں یاد میری کوئی نماز قضا ہو گئی اے پاک مرشدزادی دا کرم ممبر تے کھڑا الحمدللہ جی اسی نہیں پڑھنی تے پھر کنے پڑھنی بس امام حسین تو میں اور پاسے نہ نکل جاؤں بی بی اسی تواڈے واسطے آئے ہیں ساڑھے نال بول دے ہی نہیں مسکرا رہے اسی سوال کر دیں مسکرا رہے ہو تے اینج ایک پاسے ادھر ویدے پہ ہو ادھروں کسے آمنا ہے جڑا جناب فضا نے جواب دیتا ہے بی بی فرمیندن میری امداد کیتے سرداروں دے ویکھی میری امداد کیتے سرداروں دے ویکھی ذمہ زاران چاہے ذمہ واریوں دے ویکھی میری امداد کیتے میری امداد میری امداد کیتے میری امداد کیتے سرداروں دے ویکھی مجاہد عباس دا لکھیا قصیدہ سارے لاہور دے ذاکر ہیں ایک شعر وچ آپ آکھے پہلے وہی سنانا جڑا آپ آکھے نا شعر وہ تو شروع کر لینے ہیں کافیہ بڑا اچھا مل گیا سرداروں دے ویکھی ذمہ واروں دے ویکھی بی بی فرمیندن متا مینوں عام سمجھو بی بی فرمیندن میری جھولی وچ جنہ دلے دن رات بیتے میری جھولی وچ جنہ دن دل رات بیتے اینا ساریاں سوالاں دے جواب دین کیتے اج مورے نبی دے اسواریاں دے ویکھی میری امداد کیتے لو جی ہون جڑے مولا دے مدح خان نے شعر لکھے نے گل اجے مکی نہیں بی بی فرمیندن متا مینوں عام سمجھو
ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے لے کے امانو بھی آسی میرا حسن امیرے میرے غازی جے سونے وفاداریاں دے ویکھی میری امداد کیتے بڑے معرفت والے لوگ بیٹھے امام میں محسوس کر رہے ہیں کافی تو زیادہ بندے دی اکھاں تار رہی ہیں نیاز مولا معرفت دے آنسو امام حسین جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے پاکستان دے جس بھی کونے جتھے بھی میں ایک قصیدہ پڑھے اے دو لائنہ پڑھن تو پہلے گل ضرور کی تھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہ دو لائنہ چپ کر گیا نا میں بھی آخر اللہ نہ کرے اگر کوئی اینا دو لائنہ چپ کر گیا نا منت اللہ ذاکران لڑن اللہ تا ہاں کون منت اللہ اوہ کو میں ہر شاہ انج لئیے تو انج جو مل دی پئی ہے تو انج ضرور کرنا اپنی سمجھ دی گل نیاز مولا منت اللہ ذاکر اللہ نہ کرے اگر کوئی نہ دو لائنہ چپ کر گیا کول تا میں ضرور آسا اس بندے دی او میں کوئی لڑن واسطے نہیں صرف داد دیون واسطے بڑا ہی بہادر ہے بڑا سٹیمنا بھی ہے ایسا ہومن والا نہیں لینا سننا تو سویکھنا بندہ کی ویکیا دن بی بی ساڑھے نال بول دے ہی نہیں کس گل دا مانے اسا تیرے واسطے آیا بول دے ہی نہیں ساڑھے نال بول دے ہی نہیں جناب فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی سلامت رہو مولا طاہر سادی حیاتی کرے مولا زندگی کرے پاک مرشد زادی اپنی پڑھیں نیاز مولا اگلی لائن بھی بڑی باریک ہے بی بی فرمینن بی بی بول دے ہی نہیں بی بی فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی تو آڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی تواڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی ہونے جنتا دے والی وارو واریاں دے ویکھی اوکھیاں ٹریاں نلی دیاں دھیاں میں بالکل کنجوسی تو بغیر کوئی نوکری کنجوسی نہیں کی تھی 5 منٹ میں مصاحبہ سے بچائیں اللہ تیاری پڑھدا پیا تھوڑی جی کیونکہ اگے محرم قریب ہے تیاری دیکھ دو جملے عباس میں نو گل کھا گئی ہے اللہ درجات بلند کرے غلام علی بھٹی حاجی غلام علی بھٹی شریف ذاکر مولا دا مدہ خان ان دی ایک گل کھا گئی سندیلیاں والی میں پیچھے بیٹھا وہ پڑھ دے پہنتے ایویں تیاری دا جملہ میں نو مخاطب کر کے انہیں کہا غلام عباس مولا دا مدہ خان ہے اے ذاکر مولا دے پڑھ دن کے دیگر ٹورین کچھ پڑھ دن آدھرات ویلے ٹورین وہ دے میرا سوال ہے دیر کیوں لگی ہے
اگر اے لفظ ہی سمجھے چاہ گیا مولا دی قسم ہے آج تو 7-8 سال پہلے دی گل ہے انہیں گل کیتی ہے میرے نال میں جتھے بھی پڑھدا میرے حصے دی مکان ہوندی ہے میں انہاں دا نام لے کے پڑھدا میرا سوال ہے نہیں دیگر ٹورین یا آدھ رات ویلے میرا سوال ہے دیر کیوں لگی ہے میں کہا جی مولا دے سینئر مدہ خان ہو ساڑھے بزرگ ہو آپ فرماؤ انہاں فرمایا کہ غلام عباس بھین نو چڑھاون تے دھی نو لہاون تے سونے آنسو آ گئے سونی عبادت ہو نہیں گئی دیر اس واسطے لگی ہے بھین نو چڑھاون تے دھی نو لہاون تے ایک گل اور سن لو 1.5 بند پڑھنا ہے تھوڑی جی گل کر کے وہ جڑے 5 منٹ مولا عبادت قبول کرے مولا شاہ صاحب دی توفیق آتے چی اضافہ فرمائے بچیاں نال آباد و شاد رہے بزرگ ذاکر کے روایت پڑھ دی ہوندے ہیں سرکار ختمی مرتبہ دا ایک صحابی ہے جندہ نام عروہ غفاری عروہ غفاری بزرگ پڑھ دی ہوندے ہیں اے اکھاں تو نابینا ہے کنا تو ڈورا ہے ڈورا اتنا ہے بدل دی گاج نہیں سن سکدا ڈورا اتنا ہے بجلی دی کڑک نہیں سن سکدا اے سرکار دا نبینا تے ڈورا صحابی جڑا بجلی دی کڑک نہیں سندا بدل دی گاج نہیں سندا 28 رجب کو آدھ رات ویلے بستر تے اٹھ بیٹھے بیوی دا ہاتھ ناپ کیا دا میں نو 10 آدھ رات ویلے کہندے ویلے بیوی آکھیا مار جاواں جے سون لینی تے حسین دیاں بھیڑاں دے بھیڑاں بس یہ کچھ میں پڑھنا ہی سونے آنسو آگئے سونی ہائے نکلیے مزید تھوڑی تھوڑی جی عبادت واسطے بزرگاں دا ایک بند پڑھنا کسرت نال جنہ کلو میں بند سنے درجات بلندن ملک علی جعفر استاد ذاکرین چونی آلے انہاں کلو میں بند سندا رہا کوئی کام سن دھیا کوئی کم سن دھی بن ماں پیو دے نہیں رہ سکدی اکلالا حیران ہمیں کیویں سگرا نے ڈٹھا پیو دا بند در کیا بات ہے پردے سلامت رہنی بسم اللہ کریں نوکر حیران ہمیں کیویں سگرانے ڈٹھا پیو دا باندھ در میں صدقے سن سو لفظ اکبر دے آٹھے دل وچ کار اندازہ بی بی رو کے آدھیے تسا ٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے میڈا چیسیا کون اللہ اکبر اللہ بسم اللہ کر کربلا دے غریب فرمائے عباس بسم اللہ کرا نیازِ مولا تو سٹور ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے میڈا چیسی کون کربلا دے غریب فرمایا عباس جی مولا کاغذ قلم دوات لے کے میرے سامنے آ وفاد شہنشاہ وفاد پروردگار نے کاغذ قلم ہاتھ چنپی شبیر دے سامنے مولا حاضر ہے مولا فرمیندن عباس کربلا تے شام دے مسافران دی فہرست لکھنی ہے
عباس جیندہ جیندہ نام میں لکھواواں او تساں لکھنا ہے، جیندہ نام میں نہ لکھواواں او نہیں لکھنا۔ عباس تو ہے جلالیاں والا، سفارش کسے دی نہیں کرنی، بھاویں ہو تیری دھی ہوئے۔ کیا بات ہے، دو لینہ بزرگاں دیاں یاد آئے ہیں۔ بہتر مولا عباس مولا کاغذ قلم ہاتھے چنپی مولا دے مدہ خان بھی بیٹھیں، پہلی لین کولوں لکھیے، سید آدن عباس کیا لکھی آئی؟ قدمات ہاتھ رکھ کے دن مولا جو بابا لکھ دہا، مولا میں وہ لکھی ہے جو بابا لکھ دہا، جنہاں آکھے نا عباس مولا میں وہ لکھی ہے جو بابا لکھ دا، کربلا دا غریب روندہ روندہ زمین دے بیگن، سیدہ دا نصر من اللہ اور لکھ دے جڑا وعدن کرن لڑائیاں، تو انا للہ لکھ غازی میڈے نالن زہرہ۔ اب جڑے لڑن ویدن بھیڑا گھل کے نہیں ویدن، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالم۔ انتظامی حضرات،